Tini sar lezer ni abang ti tam sana musuh itu. Tini tu result orang sini duita SMD ni kau ni tunggu sini jomjala sabdu sana. Tagajala SMD, tegaknya gulagati SMD. Orang tu agak sini selesai mana, kebelah nai. Or center sini ya, sini tipe raja duita seat east by tai west. Kabo tu agak sini selesai mana jatuh no lukurok duita nak kebelah nai. Jika apa ini jatuh lukurok nang hamena musuh je, sing BJP by alliance sing sini bubagra sini parti tu ramata. Alliance sing jatuh no kau kya, jatuh no thamsa sini nahamong sini agama nangka according ka abang tu jatuh budu demani, abang kau kenai budu apa jatuh lukurok nang pura na hamena musuh. Omai keno sing result nugi tu matabu result unko sini NDA sini alliance party je government fight tongo je nubani mote kau makin thang tongo abo age simi sijak example bo haken rakha jate kablaing sinai je third time ni sokareng sinai age je example sabo mote o mote no ngi tong gaben sanamo chunga joto lukurong no hambaya pro je teisha je singno sini kokhnawoi mona kokhnai je budong abo Tau sab dor te busuk aku tu. Tabuk jorati to NDA jara tongmane 300 কাছাকাছি tabuk je nugmani mote omake aguk tongo 300 কাছাকাছি engka means no sokal leading tong mote no bono phaipi kani saimano engka bangi no jeta exit polma bai mili tongo engka tabuk onno India jut 200 ni crossing ka omahai tabuk je choli tongmani engka general tongmani tabuk jak jora NDA government no phai tongo abo srais take nukjak tikja